Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल और ये आर्टिकल एक इंसिडेंट के बारे में, एक वाक़े के बारे में है और जो न्यूज़पेपर है वो मेरे पास है आज का द एक्सप्रेस ट्रिब्यून कराची। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून कराची का एक न्यूज़पेपर है तो जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो होप कि आपको बहुत कुछ वोकैबलरी इसमें से मिल जाएगी और ख़ुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ा करें ताकि आपकी वोकैबलरी इन्हेंस हो और इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये है जी हेडलाइन आज के आर्टिकल का, 3 of a family drowned in Indus River। क्या मतलब है इसका? 3 of a family, जो एक ही फैमिली के जो 3 मेंबर्स हैं यानी 3 अफराद हैं उनको क्या हो गया? ड्राउन, वो डूब गए। ये ड्राउन फर्स्ट फॉर्म लगाया इन्होंने, ड्राउन यानी डूबना, लेकिन ये असल में काम हो चुका है तो आप इसको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म समझे, यानी ड्राउंड। इसका थर्ड फॉर्म है ड्राउंड इन इंडस रिवर। कहाँ पे? यानी इंडस रिवर में, दरियाई सिंध में 3 बंदे डूब गए, 3 अफराद एक ही फैमिली के। ये इसका हेडलाइन है और डिटेल आपको मैं पढ़ाता हूँ। ये है जी 3 persons all belonging to the same family, among them 2 minors drowned in a river Indus near Atak Khurd Bridge in the limits of Hazro Police Station on Monday। ये कह रहे जी 3 persons यानी 3 अफराद, कॉमा all belonging, ये कॉमा के बाद ये इसके बारे में यानी 3 persons कौन, तो उसके बारे में मालूमात दे रहा है, एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है कि वो, यानी कॉमा लगा के मालूमात दे रहा है। ऑल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, यानी ये सारे बिलोंग कर रहे थे, यानी ताल्लुक़ था इनका किससे? सेम फैमिली, यानी एक ही फैमिली से। अमंग, फिर कॉमा लगा है, यानी इसके बारे में और भी मालूमात दे रहा है कि ये जो कॉमा लगा है कि कौन से फैमिली के मेंबर। अमंग देम 2 माइनर्स, अमंग ये बिटवीन, जब 2 बंदों की बात होती है कि 2 के दरमियान तो बिटवीन आता है, और जब 2 से ज़्यादा हो, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके बारे में अमंग आता है, यानी अमंग के बीच में। अमंग का मतलब है कि दरमियान या के बीच में। अमंग देम उनके बीच में 2 माइनर्स, यानी उनके बीच में जो फोत हो गए उनमें 2 माइनर्स यानी 2 जो है ना बच्चे, माइनर का मतलब है बच्चे, वो भी शामिल है। ड्राउंड इन रिवर इंडस, वो ड्राउंड यानी डूब गए, कहाँ पे? इन रिवर इंडस, यानी इंडस रिवर में, दरियाई सिंध में डूब गए। नियर अटक खुर्द, यानी दरियाई सिंध कहाँ है? तो कह रहे नियर, नज़दीक है, अटक खुर्द ब्रिज के नज़दीक, यानी अटक खुर्द का जो पुल है वहाँ पे। इन द लिमिट्स ऑफ हज़रो, अभी वो एक्स्ट्रा और भी मालूमात दे रहा है कि इन द लिमिट्स ऑफ हज़रो पुलिस स्टेशन, यानी जो लिमिट था यानी हद था हज़रो पुलिस स्टेशन का। ऑन मंडे, कब हुआ था? ऑन मंडे, यानी मंडे वाले, पीर वाले दिन। इंशाल्लाह इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आप इसी तरह सीखेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन आप अगर गौर से पढ़े तो। यहाँ तक क्लियर है जी? Police and Rescue 1122 sources said that 38-year-old Yasir Nawaz belongs to Jatial village, Hazro, along with his 9-year-old Sam Nawaz and 10-year-old niece Ishal Fatma went for picnic। यहाँ तक देखते हैं जी। पुलिस एंड रेस्क्यू 1122 सोर्सेज, यानी पुलिस और जो रेस्क्यू 1122 जो है, रेस्क्यू का मतलब है यानी इमदाद, यानी इमदादी जो टीम है 1122 का पंजाब में, सोर्सेज, उसके जो सोर्सेज हैं, उनके जो ज़राए हैं, सैड, उन्होंने कहा दैट के 38-year-old यासिर नवाज़,
جو 38 یعنی 38 سال کا جو ویکتی ہے، جو فرد ہے، جو بندہ ہے، یاسر نواز جو شخص ہے، belongs to جتیال ویلیج، وہ بیلونگ کرتا ہے یعنی جس کا تعلق ہے جتیال ویلیج سے، جتیال گاؤں سے، اور ہزرو یعنی ہزرو کا جو جتیال ویلیج گاؤں ہے وہاں سے اس کا تعلق ہے. along with his 9 years old سیم نواز. along with کا مطلب ہے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ along with کے ساتھ. his 9 year old سیم نواز، اس کے 9 ایئر یعنی 9 سال کا جو بچہ ہے اس کا، سیم نواز، اس کے ساتھ. اینڈ 10 ایئرس اولڈ نیس ایشال فاطمہ، اور جو 10 سالہ جو اس کی ہے نیس کا مطلب ہے بانجی یا بتیجی، جو اس کی بتیجی تھی 10 سال کی، ایشال فاطمہ اس کا نام تھا. وینٹ وہ گئے، فار پکنکنگ یعنی پکنک کے لیے گئے، تفریح کے لیے گئے. ایٹ ریور انڈس ریور کے اوپر یعنی دریا سندھ کے اوپر گئے. ویئر جہاں پر ایشال فاطمہ اسٹارٹس ڈراؤننگ، جہاں پہ ایشال فاطمہ جو ہے اس نے کیا اسٹارٹ کر دیا، شروع کر دیا، ڈراؤننگ یعنی ڈوبنا شروع کر دیا. اینڈ وین اور جب یاسر کیم ٹو ریسکیو ہر، اور جب یاسر آیا اس کو ریسکیو کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے. آلسو لاسز کنٹرول، اور اس نے بھی اپنا جو کنٹرول تھا وہ اس کی مدد کے لیے آیا، لیکن اس نے کیا کیا، وہ خود بھی اس نے جو اپنا کنٹرول تھا وہ لوز کر دیا، اس نے لوز کر دیا اپنا کنٹرول. ان ڈیپ واٹر اینڈ ڈراؤن یعنی ڈیپ واٹر تھا کیونکہ گہرا پانی تھا، اس میں اس نے اپنا کنٹرول بھی کھو دیا. اینڈ ڈراؤن، اور وہ بھی کیا ہو گیا، ڈراؤن ہو گیا یعنی ڈوب گیا. یعنی وہ اس کی مدد کے لیے آئے لیکن اس نے بھی اپنا کنٹرول جو ہے نا وہ لوز کیا اور وہ خود بھی گہرے پانی میں ڈوب گیا. یہاں تک کلیئر ہے جی. ٹاکنگ ہیز فادر ان ڈسٹریس، یعنی ٹاکنگ ہیز فادر یعنی اس کے والد جو تھا، اس اپنا یہ جو ڈوب گیا ہے اس کا جو والد تھا، یعنی اس نے بات کرتے ہوئے، ٹاکنگ ہیز فادر اس نے بات کرتے ہوئے، ان ڈسٹریس یعنی پریشانی کے عالم میں بات کرتے ہوئے یا تکلیف میں بات کرتے ہوئے، اس نے کوما لگا ہے، کیا بتایا، ڈسٹریس کہتے ہیں پریشانی یا تکلیف، پریشانی میں بات کرتے ہوئے کہا. سیم آلسو وینٹ ان ٹو ڈیپ واٹر، کہ سیم جو ہے وہ بھی وینٹ یعنی گیا، ان ٹو ڈیپ واٹر گہرے پانی میں گیا. ٹو سیو ہیز فادر، اپنے فادر کو سیو کرنے کے لیے، یعنی جب وہ دونوں جب ڈوب گئے تو یہ جو پیچھے لڑکا تھا، یہ 9 سال کا، یہ اپنے والد کو بچانے کے لیے یہ بھی ڈیپ واٹر میں یعنی گہرے پانی میں اتر گیا. ٹو سیو ہیز فادر، اپنے والد کو سیو کرنے کے لیے یعنی بچانے کے لیے. بٹ could not کنٹرول، لیکن وہ کنٹرول نہ کر سکا. could جو ہے یہ کین کا پاسٹ ہے، کین پریزنٹ میں استعمال ہوتا ہے، could پاسٹ میں استعمال ہوتا ہے، تو نہ کر سکا. ناٹ کنٹرول یعنی کنٹرول نہ کر سکا. ٹو ڈیپ واٹر یعنی ڈیپ واٹر گہرے پانی کی وجہ سے. اینڈ آلسو ڈراؤنڈ، اور وہ بھی ڈوب گیا. یہاں تک کلیئر ہے جی. لیٹر بعد میں، لیٹر کا مطلب ہے بعد میں. لوکل والنٹیئرز along with rescue 1122 divers retrieve the bodies and shift them to THQ hospital. لیٹر یعنی بعد میں. بعد میں کیا ہوا، لوکل والنٹیئرز جو مقامی جو رضاکار تھے. والنٹیئرز کا مطلب ہے کہ آپ بغیر پیسے کے، بغیر لالچ کے کوئی کام کریں خود سے، تو اس کو کہتے ہیں رضاکارانہ طور پہ کام. تو والنٹیئرلی یعنی آپ کوئی کام کریں رضاکارانہ طور پہ، تو والنٹیئرز کہتے ہیں جو رضاکار ہوتے ہیں ان کو. لوکل والنٹیئرز جو مقامی جو رضاکار ہیں. along with rescue 1122 یعنی along with یعنی کے ساتھ، کس کے ساتھ، rescue 1122 یعنی 1122 جو ریسکیو ہے ان کے ساتھ. ڈائیورس
यानी दोनों ने मिलकर, मकामी जो रज़ाकार है और 1122 के जो है अपना रेस्क्यू की टीम थी, उन दोनों ने मिलकर अलोंग विद यानी के साथ, के हमरा, डाइवर्स रीटैरिफ। डाइवर्स का मतलब है यानी गोताखोर, जो उनके गोताखोर थे, यानी जो गोता लगाते हैं और किसी चीज़ को निकाल लाते हैं, यानी जो स्विमर होते हैं, जो स्विमिंग करना जानते हैं, तैराकी करना जानते हैं, गोता लगाना जानते हैं, तो उसको कहते हैं डाइवर्स। डाइवर्स रीटैरिफ द बॉडीज़, यानी उन्होंने रीटैरिफ कर दिया, यानी रीटैरिफ का मतलब है निकाल लाना, यानी दोबारा किसी चीज़ को हासिल करना, ले आना, निकाल ले आना। तो उन्होंने रीटैरिफ कर दिया, निकाल लिया, द बॉडीज़ एंड, बॉडीज़ को, लाशों को, एंड शिफ्ट देम, और शिफ्ट कर दिया उनको, यानी मुंतकिल कर दिया उनको, कहाँ पे, टू THQ यानी तल का हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है जी। पॉल ऑफ ग्लूम स्प्रेड इन द एरिया, यानी पॉल ऑफ ग्लूम का मतलब है यानी कोहराम मच गया, कोहराम मच गया या उदासी फैल गई, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि कोहराम मच गया, तो पॉल ऑफ ग्लूम का मतलब है कोहराम मच गया यानी उदासी फैल गई। स्प्रेड, फैलना, स्प्रेड का मतलब है फैलना यानी फैल गई। इन द एरिया, उस इलाके में, व्हेन, जब, द बॉडीज़ ऑफ 3 persons, जो बॉडीज़ है, जो लाशें हैं, ऑफ 3 persons यानी उन 3 जो 3 बंदों की जो लाशें हैं, बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, जिनको जो बिलोंग करती थी, जिनका ताल्लुक़ था एक सेम फैमिली से, एक ही फैमिली से, अमंग देम, उनमें यानी उनके बीच में, फादर एंड हैज़ यंग सन, और उनमें शामिल था कौन, फादर एंड हैज़ यंग सन, फादर शामिल था, उसका वालिद शामिल था और उसका यंग बच्चा भी शामिल था। रीच्ड देयर नेटिव टाउन, जब वो पहुंचा दिए गए, सन रीच्ड देयर नेटिव टाउन, जब वो उसको उसके नेटिव जो टाउन था उनका, जो यानी नेटिव टाउन का मतलब है यानी जहाँ पे आप रहते हैं, आपका जो आबाई टाउन है यानी आबाई जो कस्बा है, उसमें जब वो पहुंच गए या पहुंचा दिए गए, तो वहाँ पे एक कोहराम सा मच गया, उदासी फैल गई। लेटर, बाद में, लेटर का मतलब है बाद में, यानी आफ्टर दैट का ये सेंस देता है, यानी बाद में, बाद में क्या हुआ, लेटर, बाद में। देयर बॉडीज़ वर buried, later their bodies were buried while moving scenes were also observed on this occasion, यानी बाद में वो कह रहे क्या हुआ, their bodies, जो इनकी लाशें थी, were buried, वो उसको यानी buried कर दिया, यानी दफन कर दिया गया। buried का मतलब है दफन करना, दफन कर दिया गया, सपुर्द खाक कर दिया गया। while, जब, while moving, while के बाद अगर ing फॉर्म आ जाए तो वो कहते हैं कुछ भी करते हुए, तो while moving यानी मूविंग करते हुए, यानी वो जाते हुए, मतलब कि जाते हुए, जब वो जनाजा जा रहा था उसकी बात कर रहे कि जाते हुए। scenes, जो मंज़र था, were also observed, वो देखने में आया, उसका मुशाहिदा किया गया या देखने में आया, on this occasion यानी इस मौका के ऊपर, यानी वो कह रहे कि जब जनाजा जा रहा था तो मकसद उसका यही है कि एक उदासी और एक कोहराम की कैफियत थी। तो गाइज़ ये था एक आज का एक छोटा सा आर्टिकल, और होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और तब भी आपको न्यूज़पेपर फ़ायदा देगी जब आप ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें से यानी अलहदा किसी पेपर पे निकालेंगे, उसके मीनिंग लिखेंगे और उसको आप छोटे छोटे जुमलों में इस्तेमाल करें, और जो रोज़मर्रा आप स्पोकन इंग्लिश करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो उसमें भी उसको इस्तेमाल करें ताकि आपको वो अच्छी तरह याद हो जाए। इसी तरह आप याद ना करें कि कोई एक लफ्ज़ आप याद करें, वो फिर भूल जाता है, लेकिन जब आप उसको 2-3 मरतबा लिखेंगे और अपनी स्पोकन में भी इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे जुमले बनाकर ख़ुद से, तो बहुत जल्द आपको फ़ायदा देगी।
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.